नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 4 अंसर के सदक़े के लिए अर्ज़ किया, एक वीडियो बनाई जिसमें कुछ अब आपने इस्तफ़सार फरमाया कि 4 सदक़ा किस एतबार से होगा। आग हवा मिट्टी पानी 4 अंसर है ना आपके पास, आग हवा मिट्टी पानी, पूरी कायनात इन्हीं पे चल रही है ना। तो इसमें 4 अंसर के सदक़े होते हैं, ठीक है। पहले तो आग का सदका दे दें, कोई भी एक बालिश कॉटन का कपड़ा ले लें, किसी भी कलर का ले लें, कोई मसला नहीं है, और ग्रीन या ब्लू हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और क़ानून मुफ़रद आज़ा अगर आप समझते हैं तो बंदा असाबी हालात में, असाबी बीमारी में है तो वो नीला कपड़ा ले ले, और उज़लाती बीमारी में, मस्कुलर बीमारियों में, कैफियत में तो लाल कपड़ा ले ले, और गुद्दी बीमारियों में तो पीला कपड़ा ले ले या ग्रीन कपड़ा ले ले, ठीक है। और नहीं पता तो कोई मसला नहीं, फिर कोई भी कपड़ा ले ले, किसी भी कलर का ले ले, वो अपने पूरे जिस्म से मल के जला दे आग में, ठीक है, पूरे जिस्म से मले और आग में जला दे, यह आग का सदका होता है, ठीक है। दूसरी बात, आग का सदका ऐसे भी दिया जाता है कि थोड़े से कोयले ले लिए। आपने देखा होगा कि वादी नखला में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को तोशे में 3 चीज़ें दी थी, ठीक है, कोयला, हड्डी, गोबर। तो कोयला, हड्डी, गोबर कहाँ जा रहा है? जिन्नात को। जिन्नात किसके बने हुए? आग के। तो आग के सदक़े में या तो थोड़ा सा गोबर या थोड़ा सा कोयला या थोड़ी सी खाने की बची हुई हड्डियाँ आपने जाके कहीं करीब में किसी दरख्त के नीचे डाल दी और बोला मेरे और मेरे घर के तमाम अफराद फ़लाने बिन फ़लाने की तरफ से सदका, तो ये आग को आग का सदका हो गया, ठीक है। मुख्तलिफ डिफ़ाइन है, जो आसान लगे वो कर सकते हैं। इसी तरह पानी का सदका देंगे तो पानी के सदक़े में क्या किया जाता है कि 101 या 108 या 313 जो आपका दिल चाहे गोलियां बना लीजिए, आटा गूंद लीजिए, आटे में थोड़ी सी चीनी पीस के मिला दीजिएगा और थोड़ा सा देसी घी या मक्खन मिला के आटा गूंद लें, ठीक है। अब इसकी 108 या 313 गोलियां बना लीजिए या 70 गोलियां बना लीजिए। अब ये थाल में गोलियां बना बना के रख लें, ये थाल लेके किसी भी समुंदर पे जाएं, जैसे कराची में है तो नेटी जेटी के पुल पे चले जाएं, लाहौर में तो दरिया रावी के ऊपर चले जाएं, ठीक है ना। इसी या किसी कोई भी बड़ी नहर जो कम से कम 10 बाय 10 फुट हो, 10 फुट चौड़ान उसकी हो और कम से कम मिनिमम 10 फुट उसकी गहराई भी हो, ठीक है। या ये जो सिंध का जो नहरी निज़ाम है, पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है, उस नहरी निज़ाम में किसी नहर पे चले जाएं, तो यानी कोई भी चलता हुआ पानी हो, ज़िंदा पानी हो, ठीक है। अपने पानी के टैंक में ना डाल देना, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे, अजीब अजीब सी शक्लों के बच्चे पैदा हो जाएंगे, चौंक 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 पांग चींग बोलेंगे तो आप बोलोगे ये क्या हो गया, ठीक है। ज़िंदा पानी में, बहते पानी में वहाँ जाएँ, एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, 1 गोलियाँ समुंदर में पानी में डाल दें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, दूसरी डाल दें, और तसव्वुर करें कि मेरे पूरे घर का पानी के लिए सदका जा रहा है। तो ये तसव्वुर करके डाल के आ जाएं तो ये पानी का सदका हो गया, आग का सदका हो गया, पानी का सदका हो गया, ठीक है। और अब रही एक चीज़ हवा। हवा का जो सदका है उसके लिए हवाई चीज़ लेंगे। हवा किस में होती है? फेफड़े में, ठीक है। अभी बकरे का एक फेफड़ा ले लिया, घर के 6 अफराद है तो 6 फेफड़े ले लिए, ठीक है ना। और उसके बोलिएगा फेफड़ा साबुत दे, कट नहीं मारे, फेफड़ा साबुत दे दे, और ऊपर से इनिशियल जॉइंट से जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से वो कट मार ले बेशक। तो हर बंदे के जिस्म से 7 दफ़ा ये फेफड़ा घुमा दें और किसी खुली जगह, किसी वीरान जगह में या कब्रिस्तान, वीराना सा कब्रिस्तान हो, वहाँ मेन गेट पे चले जाएं। अपना मुंह कब्रिस्तान की तरफ नहीं, अपना मुंह कब्रिस्तान के गेट के बाहर की तरफ करें और बेशक गेट में खड़े हो जाएं और वो एक एक करके फेफड़ा पीछे फेंक दें कि फ़लाने की तरफ से उसकी जान का, माल का, ज़िंदगी का, मुस्तकबिल का सदका पीछे फेंक दिया आपने, तो ये हवा का सदका हो जाता है। और हवा का सदका एक और भी होता है, वो ये होता है कि थोड़ा सा मुर्गी कटवा ली आपने और घर के उसके 7 हिस्से किए उसके बोटियों के, और घर के हर फ़र्द ने एक एक हिस्सा हाथ में लेके बोला मेरी जान का, माल का, ज़िंदगी का, मुस्तकबिल का सदका, और ये बोल के उसने आपके हैंड ओवर कर दिया। अब आप जाके गोश्त उड़ाना शुरू कर दें, चील आनी शुरू हो जाएगी। आसमान में देखो एक चील भी नहीं होगी, चील एक अजीब केमिस्ट्री है, ठीक है, एक भी नहीं होगी। लेकिन जब आप गोश्त आसमान पर छालना शुरू कर दोगे एकदम चीलें आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो वो जनाब वाली वो उसको उचकना शुरू कर देंगे और जो गिर गया रह गया उसके उचकने से वो भी आप उठा के फेंकें सारा, तो ये हवा को सदका चला गया, ठीक है। आग का सदका समझ में आ गया, पानी का सदका समझ में आ गया, हवा का सदका समझ में आ गया। अब रहा सदका मट्टी का। मट्टी के सदक़े के अतबार से मट्टी में चूंटियाँ होती हैं, मकोड़े होते हैं, और चूंटियों का चूँकि कुरान में ज़िक्र मौजूद है
کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہ چونٹی کا کلام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا محبوب پسند فرمایا کہ اس کو اپنے کلام میں کاپی پیسٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ قرآن میں یعنی وہی الفاظ اللہ نے ذکر کیے جو کہ چونٹی نے اپنی قوم کو بولے تھے جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا۔ سورۃ النمل میں یہ آیت موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے چونٹی پتہ چلا کہ طلسمی حیثیت رکھ گئی۔ جس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیا ہے وہ چیز طلسم بن گئی، اس میں تاثیر پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو صدقہ دینے کے لیے اچھا مٹی بھی ایک بڑی متبرک چیز ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ 4 عنصر سے مخلوقیں بنی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگ کا ڈائریکٹر ابلیس قیامت تک زندہ ہے، ہوا کا ڈائریکٹر خضر علیہ السلام قیامت تک زندہ ہیں، اور پانی کا ڈائریکٹر اور ہوا کا ڈائریکٹر جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتے قیامت تک زندہ ہیں۔ مٹی کا ڈائریکٹر سنا ہے آپ نے؟ وہ یاد کیجئے وہ وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے اندر سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ جا۔ اس پہ غور کرنا پسند کریں گے آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اٹھ جا اے مٹی کے باپ، ٹھیک ہے جی۔ تو پتہ چلا مٹی بھی طلسم ہو گئی، ٹھیک ہے، مبارک ہو گئی۔ اس میں آپ جب چاہو سجدہ کر کے نماز ادا کر سکتے ہو، ہے نا۔ مٹی کوئی معمولی چیز تو نہیں، مٹی سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ پوری دنیا میں جتنا بھی کیمیکل ایبریویشن ہے، کیمیکلائزیشن ہے، جتنی بھی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، دریافت ہو رہی ہیں، ایجاد ہو رہی ہیں، بن رہی ہیں، نکل رہی ہیں، برآمد ہو رہی ہیں، سب کچھ، سب کی ماں تو مٹی ہے، مدر آف کیمیکل مٹی ہے۔ اور اس مٹی کا جو کنگ بنایا گیا، اس مٹی کا جو سردار بنایا گیا، اس مٹی کا جو دیوتا کا لقب دیا گیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کرے وہ کچھ سمجھ میں آ جائے لوگوں کو۔ تو مٹی کے صدقے کے اعتبار سے مٹی سمجھانی ضروری تھی تاکہ پتہ چلے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ میں لاجک اس لیے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ خود مختار ہو جائیں، آپ کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو مٹی کو جب صدقہ دیں گے تو اس میں چینی پیسی ہوئی یا گلوکوز یا سوجی، ٹھیک ہے، اور یا پسا ہوا کوئی بھی اناج یا آٹا آپ مٹی میں ڈالیں گے، اس کے بلوں میں ڈالیں گے، یا امید ہو کہ چونٹی آ کے کھا لے گی وہاں پہ ڈالیں گے۔ اسی طرح گرمیوں میں اکثر اوقات مٹیوں کا قافلہ گھر میں برآمد ہو جاتا ہے، تو اس کو مارنا نہیں ہوتا ہے، ایسا کیمیکل زہر اسپرے نہیں ڈال دینا کہ وہ چونٹیاں مر جائیں۔ آپ غلط کام کر رہے ہو، گھٹیا کام کر رہے ہو۔ آپ تھوڑا تھوڑا سارے کونوں میں آٹا ڈال دو، مٹیاں اپنا راشن لے کے چلی جائیں گی، چونٹیاں اپنا راشن لے کے مٹی میں چلی جائیں گی، آپ کا گھر کلیئر ہو جائے گا۔ وہ اپنا راشن لینے آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو راشن دے دینا چاہیے۔ یہ مٹی کا صدقہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آگ، ہوا، مٹی، پانی کا صدقہ آپ کو اچھی طریقے سے پوری لاجک، سائنس اور سائنٹیفک کے اعتبار سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور بولا اسی لیے تاکہ آپ خود مختار ہو جائیں، کسی شک شبے میں، وہم میں نہ پڑیں، کوئی آپ کو گمراہ نہ کر دے کہ بھائی یہ شرک ہو گیا، یہ کفر ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا، بدعت ہو گئی۔ میں شرک، کفر، بدعت والا آدمی نہیں ہوں۔ جو چیز قرآن حدیث سے ثابت ہوتی ہے، اس کے میچ ہوتی ہے، اس سے قریب ہوتی ہے، اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے، وہی عرض کرتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔